أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سلكا أحفرم هي من أكبر أحفرم هي حابن حزبي أحفرم بسحم كماميرم أطوار تخمرو نسيل ومنيرو فطرتم زسعرو أحفرم موني تخالي لأختم يحزنو ملكت سحرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زعابيو سلكي المفترات سيطان زساسيو عمس مغنتهم لريتنا ماتو سلام تقاتلتي سول ميديا بزاز اللهم وسلامكم يبزح عندك اسكنتس ايرتراونت فورمن تايمرس عنداولكم كلاتكم تقاتلت سول ميديا بتخيت حللكم سول ميديا معبايت بورود لكم استواصو دقيمه بلب اندامسكنكو جوهر محمد بزعبا ايرترا املكيتو بزعبا قي بحر خموها بزعبا امونغو ايرتران ايثيوبيان بينات اندحردا تخفيتو زبل زعبا العيلو تزاريبو سلازولو اسكا مكتتالكم عدم ريتهم من حساباتكم من كا اب كومنت تصحفوا بزقاطام تلابغو نقيت breaks out between Ethiopia and Eritrea. It will not be an interstate war like we observed in 1998, 2000, the so-called Badime War. This will be a much larger and more complicated war. At a minimum, it will have a characteristics of three types of war. Intrastate war, because the rebel forces that are fighting Abiy inside Ethiopia, the active wars in Amhara region and active wars in Oromia will have significant role in this war. The Tigray forces who have وخم تقول جزء نقوله أبي أحمد النهردا كم ميلون أبي أترى جزء قينات النهردا خفيتو خم تناي بعدم أب زلام بس أخون كابت سباي كمون أب عد بجيعو جنبار بريز بهال نجارات يلن إذا أنت أيو بتي ناي وشتاوي ذكاء دلو بناي كل الأمحارة فانو بناي كل الأوروميا أولا كمون ناي تجراي حيلتات نزقود دايزخا حوسوا مخانو كمتي أبز حلفوان بروفيسور حسن زبولو أبي أحمد نزخينات اندحردا جميرون أبي إرترا قوتو بتم ناي فانو خا درفع عدو من دادرفو 4 كيلو يمكاتو سلازي زوغينات اندحردا ناب إرترا قوتو اندحردا جميرو متفي يقون التغينات كا عابي يقون have a characteristics of three types of war. Intrastate war, because the rebel forces that are fighting Abiy inside Ethiopia, the active wars in Amhara region and active wars in Oromia will have significant role in this war. The Tigray forces who have kind of stopped fighting for last 2 years because of Pretoria, it will reignite again. So these are تي أب تجراي زلو TDF بتنا وعل بريتوريا ولا كنت غينات أبلاي وعل بريتوريا تطويل انتقنا حجيقة نابتي زنبر نخلتات نخملس تي مدلوات بوغنا تجرايون الرألو the intrastate war or the domestic war. These three forces will be fighting Abiy. زما ثلاث حيلتات اوشت ايثيوبيا زلو فانو اولا خمون ناي حوحات انصار ابي خواغيهم اندحردانا ايرترا وق اندحردا فتينو تزعابي عدل نزياتهم حيلتات. Then you have interstate war between Ethiopia and Eritrea. It will not stop here. We know Sudan is now, the war in Sudan is pretty much part of Ethiopia now. Ethiopian forces are now playing in Sudan war. We know Abiy has been... مس إيرترا كوينات اندحر داخفيتو تومناي وشتي سلسته حيلتا دلو طرح زيكون أنصار أبي خقطمو أبي حمد ون أبناي سودان شجر أمجداد مس RSF وجينو برت أمها بخمون أطوارات أم محللاف سراويت أب مسداد سراويت أم علام مسناي RSF حيل خاء supply in Hameti. Abiy has been
go between, or at least Ethiopia has been serving as a supply line for Emirates to support the RSF, and there are reports that the support goes beyond supplying weapons from Ethiopian side. We also now know that there is a significant Tigrayan military force on the side of SAF, and there are there are also reports the Eritreans support SAF, and of course we can expand it in the Egyptians supporting SAF, and the Egyptian and Eritrean relationships, and the Saudis coming on the side. So what if this war starts? It's not going to be as simple. My argument and my message. وإذا أخن فلتو زلنا حدا حق له أبي أب ناي RSF حاجزات يكايدالو بوغن سودان كأت منجس سودان كأ أبوني إرتراي دوكبل كم أون ناي جبسي أبوني إرتراي دوكبل سعود عربون أبوني إرتراي دوكبل كم أون توم سلست حيلسات وشتي إثيوبيا زلون أنصر أبي خسلو فيهم أبوني إرتراي دوكبلو سلازي نيرترا تنكيف كمالت بعلخا مدفيخا غرغات كم فحاري زبللو اسك مسناي جوهر محمد تسامعو يحوات تخاتاتل سول ميديا او كومنتري تخمن حساباتكم نهابو بتخكل اقميطولو اسي تحقي تخون قتيلو جوهر محمد. Look at what the two nationalisms they try to mobilize for the Red Sea. On Ethiopian television they push Ethiopian nationalism. أبي أحمد بمحارنيا بحر خرمسينا ودبناتنا خنقبرينا قلن دابله أبتناتو بمحارنيا زفنو يخون بتقرنيا نتوم أب سراويت ميديا تأميدوهم زولو كل جزية كمزك آلاتي زدكا أبي أحمد قن معارخن دي متاللي انتاي زبللو أبتيناي إثيوبيا مدبر تلفزيون بزعبا إثيوبياونت كم خا بحر خنمصينا كم اون بزعبا إثيوبياوي نغرات يسبخ ابتناي اورومو ميديا خا نتوم ناي سمين حيلتات كم بعل تግራይ ኤርትራ كم اون فانوز امسلو نعاتهم رغيسكا نعاتهم بلعيخا خمي غيركا حنتي عباي اورومون ممسرات مالتي كمز عينت صوتاي زصوت ابي احمد معارخندي كابتوم زحالفو سرعاتات تزخف خمخان متن بإنجليش كالي يزبلو ودب كنتقم دلينا إرترا خلياتنا قلن دابلي دزارب ولا بزحالف أوانون كبر بريزنت هاجر إرترا تو سياسة فوركي ولا أمباسادر ناي روسيا بزحالف أوان أبدق بحري نختقم مالتي ودب كنتقم بسممع حقنا عالم يبل مالتي أمريكا ونتغنت بحقنا عالم ካልኦት ونتم اكتيفيستات ናይ ኢትዮጵያ ውን ኮሚየም ዙም ኣብ ናይ ኦሮሞ መደብ ዘመሓላልፎ ካልእ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቲቪ ዘመሓላልፎ ካልእ ብምባል ጀዋር መሐመድ ብጽሞና ክትከታተሉ ዕድመኩም ላይክ አይተውሕዱ for the Red Sea. On Ethiopian television they push Ethiopian nationalism. On OBN they push Oromo nationalism. OBN ማለት ትናይ ኦሮሞ ብሮድካስት ወይ ካ ቻነል ኮይኑ ማለት ይዝመሓላለፍ ትናይ ኦሮሞ. On one hand it's about making Ethiopia regain its access to the sea. On the other hand it's about defending Oromo government against Northern Alliance. ኣብትና ኢትዮጵያ ባሕሪ ከምጻልኩም እንዳበለ ማለት ነቶም ኢትዮጵያውያን ከምኡ ዛንታ ወይ ካ ትርክታ ይነግሮም ኣብትና ኦሮሞ ሚዲያ ካ እቶም ናይ ሰሜን ሓይልታት ከነጥፎም ኣለና አንጻርና ዓጢቆም ነኸጥፉና ከም ኦሮሞ ካብ ገጽ መሬት ከኣሊና ተበጊሶም ወይ ካ ያዓጥቁሎ እንዳወሉ ካ ነቶም ኦሮሞ ካ ካልእ ዜና ይዘመሓላልፍ ማዓርግ እንደይ ሓደገኛ ምዃኑ. And they push Oromo nationalism. On one hand, it's about making Ethiopia regain its access to the sea. On the other hand, it's about defending Oromo government against Northern Alliance. Are people listening? Are people interested to listen? Yes. Are people agitated enough to support war, to send their kids to war? No. How do I know this? I was posting a video this morning in Jimma, where Abiy comes from, where he believes. هو كم نسمع
كسمعوا خلو كسمعوا أي كولون كنبلو كو تزكي إلنا أتي أبايتا زخي دول حق جن أبي كاب جمع يزولت أتي ما بقول عدو ويكاتي زمت على بوتاخا جمعي كابت زلني شبتات ويكا حاتي تخم زرقاقوسكو دقنا أين هبكانينا دقنا أبكينات أين أتونينا بمبال أتي أبي زكايدو دولو شرحن تنقلن والا كابتي ناتو وشتي تنا إثيوبيا نجار انتايو ببهير بعاليت بإندا بقبيلة أو كوميتات سلازة أمنو تناتهم بوليتيكاون كومو خير سلازة صنحة أبتنا يتولد عدو خمان دقنا أين همنينا نكونتو أبكينات أين تفنينا ندابولو أي صعبوان يمدلو To support war, to send their kids to war? No. How do I know this? I was posting a video this morning in Jimma, where Abiy comes from, where he believes that is his base. People are chasing militia and police who come to villages to snatch away kids for forced conscription. So while people still aspire for Ethiopia to regain access, whether through Ethiopian nationalism or ethno-nationalism, I don't think nationalism has the kind of appeal, the kind of power it once had, say, during the Derg time or during the 1998 war, to agitate, say, Ethiopians or Oromos or any group, whether you appeal to them in Ethiopian nationalism or ethno-nationalism at this point. And in fact, it backfired because the fact that they tried to push this dual approach of state nationalism and ethno-nationalism. وخلت جوكو يدصاوت اب 98 اب تناي بادم كوينات اب غيزي درغ ኢትዮጵያውነት ኔሮ ክትብሎ ትኸሊኻ ኢትዮጵያውነት ዝበሃል ኦሮሞ ለቦሎ አምሓራ ለቦሎ ትግራዋይ ለቦሎ ገለላ ተባሃለ ኔሮ ክትብሎ ትኸሊኻ ኣብዚ ሕጂ ዋን ግን የለን አብይ አሕመድ ግን ድጻውተሉ ዘሎ ዶጆኮይ ዶዋል ክልተ ዓይነት ገጽ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ እትዘካይዶ ዘሎ ስራሓት حساب نتوم أورمو كم أورمو خينو نتي ناي سمين حيلي نمدفع نعو نمكلخال إلو زغبرو فنواتات ويكاتي وفرتات بتنا إثيوبيا خا نتي إثيوبيا أكيبو بحر خمسة ودكنوننينا قلنا تبهله كم زعينتي زغبر جن بوزعت سعابي يقول to them in Ethiopian nationalism or ethno-nationalism at this point. And in fact, it backfired because the fact that they tried to push this dual approach of state nationalism and ethno-nationalism to galvanize people, it has been counterproductive. For one, if you are saying you want to defend Oromo interest against Northern Alliance, why do you threaten to invade the North, right? On the other hand, people are saying, so this is about Oromos. It is not about the country. Why is there, special focus in mobilizing the Oromos? So a question has been raised, and I think. Ato Ofrem ሓደ ጊዜ እንታይ ክብሉ የመስ መሳይ መኮንን ኣብ አንከር ሚድያ ቃለ መሕተት አካይዶም ነይሮም እዚ ጀዋር መሐመድ ዝብሎ ዘለውን ኣብዚ ካልኣይ ዝገበሮ እቲ ዝሃቦ ብዛዕባ ኦሮሞ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምኡ ከዓ ነቲ ናይ ሰሜን እዚ ከነጥፎ ኣለና እንዳተባሃለ ዝዝረብ ዘረባ ኣብዚ 100 እኮ ሰማማዕ እንተኾንኩ አቶ ኦፍሬሙን ኣብ ሓደ አጋጣሚ ዝሃቦ ነገር ነይሩ እቺ ዛሬ ያለችው ኢትዮጵያና በመለስ ዜናዊ ጊዜ የነበረችው ኢትዮጵያ አንድ ናት ወይ ነው እሱም ነው ማየት ያለብን ሪሊ ልክ መለስ ዜናዊ እንዳሰለፈው በኤርትራ ኬዝ ኢትዮጵያን አንድ ላይ እንዳሰለፈው አሁንም እነዚህ ሰዎች አሰባሰብ ብለው የኢትዮጵያን በአንድ ላይ ማሰለፍ ይችላሉ ወይ አቶ ኦፍሬም ከምቲ ቅድሚ ሕጂ መለስ ዜናዊ ዝገበሮ አሳላልፋ ከምኡ ዓይነት ኣብዚ ሕጂ እዋን አብይ አሕመድ ከሰልፍ ይኽእሎ እንድሕር ዳኢልና ከሰልፍ ኣይክእልን እታ ኢትዮጵያ ትበሃል የላን ከምቲ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝበሎ ዛሬ እኮ በኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት በተባለ ጊዜ ሁሉ
ጥሪ በተነሳ ለጦርነት ጥሪ በተነሳ ጊዜ ሁሉ ከፍተኛውን የሰው ኃይል የሚያበረክተውና በውጊያ ችሎታውም ሪሊ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ፋብሪክ የሆነው መሰረት የሆነው የአማራው ማህበረሰብ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር እኮ እየተዋጋ ነው። ዛሬ እኮ እርስ በርስ እየተዋጋን ነው። አገር ውስጥ እርስ በርስ እየተዋጋን ነው። በህወሓት ጊዜ አገር ውስጥ እርስ በርስ እየተዋጋን አልነበረም። ዛሬ ግን ከህወሓት ጋር ዛሬ ግን እርስ በርስ እየተዋጋን ነው። ትግራይ አገር ይሁን ወይስ ሪጅን ምንድነው አንድ ክልል አይታወቅም። ኦሮሚያ ምን አይነት አገር እንደሆነ ይሄ ነው ብለህ መናገር አትችልም። ይህን የመሰለ በታሪካችን በፍጹም አይተነውም ሰምተነውም የማናውቀው የፖለቲካና ማህበራዊ ቀውስ በሶስት ክልሎች ውስጥ እያየን እንዴት አድርገን ነው ከውጭ ሀገር በጣም ዩኒፋይድ ከሆነና አገሬን ሲባል ከሰሜን አሜሪካ እስከ ታች አውስትራሊያ ከካሊፎርኒያ እስከ ለንደን ያለው ኤርትራዊ ሁሉ ኤርትራዊ ሲባል ልዩነት የላቸውም። ታውቃለህ፣ በፍጹም ኤርትራውያን ኤርትራ በሚባለው ጥያቄ ነገ አገር ስቴት ላይ ጥያቄ የላቸው። ኢትዮጵያውያን ግን የተለያየን ነን። አብይ አሕመድ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ እታ ኢትዮጵያ ንብላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ኢትዮጵያ የላን። ኣብ ነንሕና ንዋጋእ ኣለና እተን ክልላት እውን ከመሓድረን ኣይከኣለን። ስለዚ እሞ ከዓ ምስ ኤርትራ ልቦም ሓንቲ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዘለዎም ፍቅርን ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ተወፋይነት ዘለዎም ምስ መን ይኽዋጋእ? ስለዚ እዛ ኩናት እንድሕር ዳ ኣትይዋ ከምታ ጀዋር መሓመድ ዝበላ ብኩሉ ተበሊዑ ክጠፊ እዩ። አድርገን ነው አሁን ኤርትራ ደግሞ በዚህ አሰብ ጉዳይ የውጭውን ሀገር እርዳታ የአረቡን ሀገር የሚሆን እርዳታ ማግኘቱ አይቀርም። እንዴት አድርገን ነው በየትኛው ሰራዊት ነው እዚህ ሀገር ጋር እኔ በጣም ምንፈራው እኔ በህይወት ቆሜ ኢትዮጵያ በጎረቤቶቿ ተሸንፋ ስትዋረድ በፍጹም ማየት መስማት የማልፈልግ ሰው ነኝ። አሁን ትልቅ የሚያስፈራ ይሄ ነው። ይሄን ጦርነት ካላቅሙ ብጣዕሚ ትክክል እሱ ተሓቂ ከምቲ ጀዋር መሓመድ ክብሎ ፀንሐ ኣቶ ኤፍሬም እውን ብትክክል ኣቐሚጥዎ ዘሎ ካልእ እውን ክቡራት ተኸታተልቲ ላይክ እንዳገበርኩም ናብ ኩሉ ንክባፅሕ ከዓ ሸርበልዎ። በአገዛዙ አሁን ያለው የትኛው ኢትዮጵያ ወደብ ያስፈልጋት ኢትዮጵያ ራሷ የትኛዋ ኢትዮጵያ? አብይ አህመድ ከአዲስ አበባ ውጪ ሱሉልታ ላይ ሰዎች ታገቱ የለ እንዴ? የትኛው ህዝብ ነው በሰላም ወጥቶ ተንቀሳቅሶ ምን አሰብ የሚባለው ወደብ ጋር ሄዶ ሱሉልታ ጫንጮ 30-40 ኪሎ ሜትር የትኛው ህዝብ ነው? የትኛው የኢትዮጵያ አካባቢ ሰላም ሆኖ ካብ አዲስ አበባ 30-40 ኪሎ ሜትር ክትንቀሳቀስ ዘይትኽእል ኮይና ዘላ ሃገርስ መስመን ዓሰብ ዶ አላገለዶ ዝብል ዘሎ ኣብ ጥቁ ዘሎ ህዝቢ ወይ ከዓ ወፊሩ በሰላም ከኣቱ ዘይከኣለ ህዝብስ ብዛዕባ ዓሰብ ክዛረብ ሞራል ዝበሃል የብሉን ነው ያስፈልገው። በአገዛዙ አሁን ያለው የትኛው ኢትዮጵያ ወደብ ያስፈልጋት ኢትዮጵያ ራሷ የትኛዋ ኢትዮጵያ? አብይ አህመድ ከአዲስ አበባ ውጪ ሱሉልታ ላይ ሰዎች ታገቱ የለ እንዴ? የትኛው ህዝብ ነው በሰላም ወጥቶ ተንቀሳቅሶ ምን አሰብ የሚባለው ወደብ ጋር ሄዶ ሱሉልታ ጫንጮ 30-40 ኪሎ ሜትር የትኛው ህዝብ ነው? የትኛው የኢትዮጵያ አካባቢ ሰላም ሆኖ ኦኬ ጀዋር መሐመድ ብዛዕባ ባሕሪ ቀይ ባሕሪ ኣመልኪቱውን ሕቶ ኣቕሪባትሉ ነይራ። ብዛዕባኡ ኣብ ኮመንት ርኢቶኹምን ሓሳባትኩም ክትህቡ ኢኹም። ከምኡውን ኣብ ናይ ሰዓት 6 ፈረቓን መደብና ርኢቶን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክህልወኩም ዝኽእል መፂኹም ኣብ ሶል ሚድያ ከዓ ርኢቶኹምን ሓሳባትኩም ክትህቡ ክዕድመኩም እየ። ከምዚ ኣቶ ኤፍሬም ዝበሎ ኤርትራውያን ሓደ ይልቦም ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዘለዎ ፍቅሪ መዘና ኣልቦ እዩ። ስለዚ መሰጋገሪት ክትኮነና ጋቢዞኩም ኣለኹ ደቂ የረይ። ሃገርና ከምዚ ኣይና
رفادي ويتعرش كانت أنا بربادي يقنا بطاي تزرني حجي ما تنبسع تزرني حجي سفطناتي أترى حواتي سابي رقتي سحلة كراتي شاف لغرقاتي طي دفاتي عدم كلاتي خلاصتي آخا حراي كبرات تخاتاتلتي بزعبا أبي أحمد أب زحالفة إيرتراويان خندوهم أب عامت نولدنا 3 مليون 3 مليون نحنا خا 220 مليون أبزمت 10 عامت 6 عامت كا 300 مليون كنكونينا سلازي أبدأ بحر خلونا له همون بحر خنوننا لنا زبل أبتي أبي أحمد زلعالو بخوم مجدي 3 مليون نتوم 300 مليون زغون إثيوبياويان أبزي قداي زيست انتاي خووني خئدي بزبل جوار محمد حتى مسأربة له نعي أبزي بتعميها تقرمني أبي أحمد إن كان دحر دايل كايو بزي كوينات يدلين فرغان مالتي جوار محمد قن حقنا عالم زبها النقرات والله أبتقيه بحري سكريتي نايكيه بحري يدلين ناي انتاي سكريتي نايكيه بحري قالوا عنده تنواننت كمون أبتي أكال لايتق أي بحر زوانا هجرات الساتن سأجمع قات إمنا حجوزنا ردونا حساب زي بلا بخمي مجديو جوار محمد انتاي زبل بإيكونومي دو ولا بقلدو خميتات أبتي أي بحر خاناي سكريتي بمرد دا زي أبي أحمد زبلو زولو بخينات أيدو قفوني سلازي تراداد إخاقن بإيكونومي عبيخا كمون تي population ناي حزبنا بستفحال علي مقدتات قرناس أبتي تسأتا ناي كيف حارس أو كنما خاخر كنت إلالنا أو بديبلوماس نقرات كن قبرو كنت إلالنا أبي أحمد دادي مو مخان سلازي أبي بخينا زبل دولنبر انكاتي الكايو كل حزب إثيوبيا قديف كان أب تبحر تقمت بلو from your argument, which we're discussing, because something interests me when it comes to mobilization and using population as a means to justify. To me, it is or injecting this tactic into justifying that we need access. This is the perils of population politics. I often refer to it. And we've heard his speeches. I think it began from the Prime Minister himself in 2023, when he first said that a country of 150 million population cannot be landlocked or a geographic prisoner, to use, I think, his term. And since then, this speech by different politicians, army members. Sometimes we are 120, sometimes we are 130 million. Recently, the army chief of staff said that in وخابتهم لعلو سلطانات أبي أحمد كم خاز السراويت حساب 220 حساب 230 مليوننا سلازي أبدأ بحري خمون أب بحري إثيوبيا خلوا اللون ده تبهال تزرب زرباتات اللهم بخمي بتخولتاتو نتي زبهال دلو إلى مسحاتو تو بحقنا عالم جوار محمد أبزي أنتاي خبلا زقبانيرو بحقنا عالم 230 مليون كون ولا 1 بليون حزبي ولا خند ناي تشاينا خمو ناي إنديا حزبي هالهم بحقنا عالم جنا يفكر جن تبد ترادادي خا كم أو نتي وحسنات كم زحجي أب جبوت انتا يالو أب جبوت مراخب يزلو أبتي ناي كيه بحري أبالات جنا يكون مراخبان الله ناي جابان الله ناي تشاينا الله ناي أمريكا الله ناي كوالوت هاجرات الله
كمو اندحر داف كيداتكم اب اوشان انكو ابلي اندحر كينيا فكيداتكم صبو اندحر صومال فكيداتكم صبو اندحر جيبوتي فكيداتكم صبو ابتن اي قي بحر زبحال ነገራት ግን እተን ሃገራት እቲ ሕግናተን እውን ኣይፍቅድን ኢትዮጵያ ስንታይ ተሰጎ ስለ ዘለዋ እዩ እቲ ጸገም ዝኸውን ዘሎ ብጅቡቲ ዝኣቱ ተፈትሹ ስለ ዝኣቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ታሪኾም ኩናት ወረኺናት ከምዚ ናይ ምስፋሕፋሕ ባህሪ ስለ ዘለዎም ከይተፈተሸ ዝኾነ ነገራት ከምዚ ሕጂ ኣጽዋር ተወሲድና ክብል ኣይክእልኒ እቲ ህዝቢ ኣጽዋር ስለ ዝተወሰደካ ዲኻ ከምዚ ጌርካ ንኤርትራውያን ትጻረብ ዘለኻ ክብልዎ ክእል እዮም in 25 years, we are going to be 200 million. And he said a country of 2 million cannot hold a country of 200 million hostage, something akin to that. ጸዳል ሸውዓተ ቆልዑት ኣለውኺ ኣብ ጎረቤትካ ሓደ ቆልዓ ክልተ ቆልዓ እንድህርዳ ሃልይዎም ኣብቲ ገዝኦም ከይድኪ ኣነ ኣብዚ ክቕመጥ ኣብ ገዛኹም ስለምንታይ ክልተ ቆልዑ ስለ ዘለውኹም እዚ ናትኩም ገዛ ፖስት ይደብሃል ወይ ከዓ ምሳኻትኩም ስምምዕ ክገብር ይበሃል ኣብዚ ገዛኹም ሼር ካኣተኩም ኣብዚ ገዛኹም እዞም ደቀይ ወሊድዮም ዘለኹ እዞም ሸውዓተ ኣብዚ ካንሾሎ ናይ ገዛኹም እዘይ ተፃወቱ ወይ ከዓ ኢልካ ናብ ዝኾነ ነገራት ተኣቱ ዲኻ ኣይተኣቱን ኢኻ بيناي حقي ጸዳል ማለት አይደነ ዋላቶም ምሁራት ኢትዮጵያውያን ትበሃሉ እቶም ዘይተማሃሩ ይሕሹ ስለምንታይ ስኻትኩም እንዳፈለጥኩም ጽይቁ ስለ ዘለኹም ማለት ከም በዓል ጸዳል ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት ሕወሓት እንዳበልክን ሕወሓት ምስ መንደቕ ኣጋጭኺ ኣይብላዕ ስተገርኪ ሕጂ ኻምስ ኣብይ ኣሕመድ ተዓሲብኪ ኣብ ተዓሚ ዝገርም ስምዕዋ and this is a justification for access to the sea. What the argument is the country is large, cannot remain landlocked. ዓባይ ትኹን ዋላ ክንዲ ኣሜሪካ ትኹን ኢትዮጵያ ክንዲ ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም ትኹን ዋላ ከምኡ ዝበሃል የለን ከም ሕቶኸም ክቐርብ ኣይግብኦም I don't think Ethiopians in general want to see their country remain landlocked. The general sentiment is that. But in my view, at face value, yes, it's a valid argument. But this demographic reasoning has since turned into very perilous argument when it becomes a moral arithmetic, implying that smaller nations' sovereignty can be overridden by Ethiopia's sheer size. It is also an attempt to convert demographics into legitimacy, to suggest that Ethiopia's people are inherently entitled to expansion. I think you mentioned about the programs on the OBN, the Afan Oromo broadcast of the Oromia National Government broadcast. I think OBN is belonging to the Oromia National Government. So what I'm saying is your argument is grounded in reality. Most Ethiopians are not only traumatized by wars, but also they are tired of financing them because somebody has to, put the bills for the wars. So here's the question: Do you believe that by instrumentalizing the population size or going around the Oromo side, this is an interest, the Oromo interest, to defend that the regime, Abiy, and the cadres, the military, are risking stalking chauvinism without achieving unity? Is the rhetoric of size a substitute for consent from the people? I wanted to know your reflection on that one. Can nationalist grievance replace genuine public support? Look, to argue that Ethiopia, a large country with a large economy and large population, has to have
ኢትዮጵያ ዝዓበ ህዝብ ኣለዋ ከምኡ ከዓ ኢኮኖሚ ወተሃደራዊ say not just on the economic aspect but also on the Red Sea security is a valid argument. I strongly believe Ethiopia cannot be a bystander in Red Sea security. We cannot be locked away. We have to be very careful. Just because Abiy mischaracterized and weaponized this argument, we should not be. We have to be very careful. Ethiopia has to have a role, and we have to diversify our port access. We have to diversify our security, but it has to be done in consent, in cooperation with our neighbors. That's to say, the argument that we are a large country with large economy and large military and large population, therefore, we have to have a better access. We have to have better say in Red Sea, Indian Ocean theater. As an argument, is a valid argument. It should stay there. The danger comes when, as you said, you try to weaponize this and say, "Oh, we are 130 million, and they are 3 million. We can just swallow them." ካብቲ ናይ አብይ ወላ ሓደ ፍልል ያረኸብ ኩሉን አብይ በኃይል ክትጥቀም የብሉን ኢኻ ትብል ኣለኻ ብዛዕባ ተጠቃምነት ካብ ሞምባሳ ካብ ሶማል ካብ ጅቡቲ ክትጥቀሙ ዝኸላኩም የለን ትጥቀሙን ኣሎ ኣብ ኢንዲያ ኦሽን ከምኡን ኣብ ናይ ሬድ ሲ ኣብኡ ክንህሉ ኣለና እንታይ ዳ ሓይሊና ክትጥቀም ዘይብልና ሕጁን ኤርትራን ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ጸጥታዊ ምእተው ቀይ ባሕሪ ክትህባ ኣለዋ እዩ እቲ ዝርብ እዚ ቀይ መስመሪ አብይ አሕመድ እኮ ናብ ኩናት ዝብል ኣለኮ እዚ ነገራት እዚ ከም ዘይከውን እተን አባላት ናይ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ሃገራት ማንም ሃገር ባሕሪ ኣብቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ኣብኡ አባል ክትከውን ኣይፍቅን ኣብኡ ንኽትህልውን ኣይፍቅን سعود عرب ولا قبسي أبز حلفة بوزع نجارات دزارب زنبرة أب ودو حورات هجرات ميسروت أقدات أتو عثمان صالح قالي توي أبي بحيل خجبرة يقولوا تتقدم تقول دول أبي 230 مليون ينامو نيرتراويان 3 مليون سلزقونو بحيلي زبل نجار خون يقولون انتي دا تزاراري بكاي مجمرتات حقه خطأ مطن يركا نحنا لاند لوكينا هو ودب ندلي كابي ارترا هنتقم اذن ندلي ابنايك اي بحر زخونه نغرات حدغان دحردا غاطيمو كنحجزوم نخئلينا كنتحجاجز نخئلينا يزبها اي بحرنا نحنا بعلينا نحلوه قبص بعالم يمزحلوه سعود عرب بعالم يمزحلوه يمن بعالم يمزحلوه بوغنا جيبوت خا كم زتري لها مالتي زيا كم يا دقيري زيا كم عيو غزا صباح اسفيحنا خنزارب لاينا زغونه مولو تحستو خصمعون لحد داليكم هاي بولني صدلكم خيلي زي اي توحد قلت فصم توحد اللي هي قالت قال لي انطوي يكبلوا اريهم فصم تطوون ايكونتن دعي اسخاتكم قاريتهم من حساباتكم من هاومو سمعوا واحد حنتان صبو غير اخترداو under in Red Sea security we cannot be locked away we have to be very careful just because Abiy mischaracterized and weaponized this argument. We should not be. We have to be very careful. Ethiopia has to have a role, and we have to diversify our port access. We have to diversify our security, but it has to be done in consent, in cooperation with our neighbors. That's to say, the argument that we are a large country with large economy and large military and large population. إذن يا أبو زرباي السخاء
نأبي سلتقاومو نحنا خا نأبي سلنقاومو دامبر نسخا اب سلطان زي مهلاو ابي سلازولو نسخاون صباح نغون دحردا سلطان حيسكا كام ناي ابي زفليا تحساسوا يبلتا اتي اسو زبلو قالات يخدقيمنا نحنا بزح حزب لنا 130 مليون ينا بزح سراويت لنا ايكونومي دحناتنا ايكونومي هم زاربا يدلن سلامتاي باخبروت سلتزارب زلخا نحنا ايكونومي توم زعابناينا بزح لنا هم زبحال ነገር ديال ابي خدوق مزوعلو لقالات انديموس ስለዚህ አራግጻና ነጸብቅ ኩላትና ኤርትራውያን ብዙኾነ ርእይቶኩም ሓሳባትኩም ንሃቡ ሓሳባቱ ይሂቡ ዘሎ ንሕና ከዓ ከም ኤርትራውያን ከዓ ርእይቶና ነቐምጥ ንዓይ ግን ኣይተዋሓጠትለይ ብዙሕ ጥዊዊ ከተብልዋ ስለ ዝረኣኹም ገሊኹም ከዓ ብትኽክል ተረዲኡማ ብትኽክል ሓሳባትኩም ዝቐመጥኩም ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ይቐኒል we have to be very careful just because Abiy mischaracterized and weaponized this argument. We should not be. We have to be very careful. Ethiopia has to have a role, and we have to diversify our port access. We have to diversify our security, but it has to be done in consent, in cooperation with our neighbors. That's to say, the argument that we are a large country with large economy and large military and large population, therefore, we have to have a better access, we have to have better say in Red Sea, Indian Ocean theater is as an argument, is a valid argument, it should stay there. The danger comes when, as you said, you try to weaponize this and say, oh, we are 130 million and they are 3 million, we can just swallow them. That's an extremely dangerous move. One, aside threatening our neighbors, it also creates a dangerous motive for war. It is very misleading and the consequence could be catastrophic. And we have seen this during the war in Tigray. Regardless of ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعكا عد من صلاحتها أحفرهم كم سلكا أحفرهم هي من أكل بي أحفرهم هي أبن حزبي أحفرهم بحهم كماميرهم أطوار تخمرو نسيلو ومنيرو فطرتهم زسعرو أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنو لكت سعرتهم وجو يكدنو محلى نيكت